muna yung tabas bagsak sa kamay, then X. Before yung kamay. Oh, okay. Unlike dito sa kabila, sabay siya. Kasi kailangan nyo may tulak. Okay. Okay, gamove. 1. Good. 2. 10. 11. Boom! Tapos angat, bagsak ulit. Okay pa? Ngayon, 1. So, Then, bagsakan nyo po. Boom. Then, yon. Good. Then, pumalo po ulit ako nun. Boom. Ngayon, takip. Tapos, bagsakan nyo ngayon. 1, then guhitan. Good.